श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आम्ही पढ़िबा सप्तम स्कंद दशम अध्याय। प्रह्लादे अनुग्रह करी अंतर हेले दैत्यारी प्रसंगे मय बोध कथा दशम अध्याय व्यवस्था। नारद उवाच विष्णुर वर लोभ शुणी मने विचारे भक्त मणि भक्ति जोग को विघ्न प्राये मणि प्रह्लाद गला भई हसी नृसिंह मुख चाही बोलई सिरे कर दे। प्रह्लाद उवाच भोनाथ शुण चक्र वर प्रसंगे मोर डर कामी आसक्त प्राय मणि वर जाचिरु चक्रपाणी स्वभावे कामी मु आसक्त वर लोभरे मोहचित मोहर मन तोर पादे तु मते न कल्प प्रमादे नृत्य लक्षण जानिबारे स्वामी स्वभावे संसारे कामे भ्रमाई भृत्य चित्त जानई भक्त की अभक्त संसार बीज हृदय ग्रंथि तेणे भ्रमा मोर्यमती से कथा भले जाने मुनि एणु अन्यथा न घटई तोते आराधि प्राणी जेबे तोर आशीष चिते भावे भृत्य लक्षण तन जाणी जे आत्मा हित न प्रमाणी बणिक स्वभाव ताहार से काही तरीब संसार जे भृत्य इष्ट आशा करे भृत्य न बोलिब ताहारे जे स्वामी कोणे इष्ट देई ता स्वामी कोण रहे काही निष्काम भक्त मुहि तोर तु नाथ भक्त सोदर राजार सेवक जे सने वंचई आज्ञा लंघने तथापि तोर तो सर्थे तो वाक्य पाळिबा उचिते मागई वर तोर पादे जे मते न पड़े प्रमादे एमंत वर दिय मते तो माया तरी बीजे मते जे काम मोर हृदय रही वृक्ष पुरोह प्राय होई पत्र कुसुम फल जेते मूल संकुले जड़े चिते से वृक्ष हृदय न रहु नाथ एहि वर हेउ इंद्रिय मन प्राण स्तुति आत्मा स्वधर्म स्तुति मति लाज संपद तेज ज्ञान सत्य संतोष व्रत मान जे कामे सर्व न संति से काम रख दासरथी काम संकल्प जेते थाई जे जन्मे प्राणी जई जे जन्मे मिले तो समीपे तो समय ओ ईश्वर कल्पे नम पुरुष महात्मान नृसिंह रूपी भगवान तू ब्रह्म परमात्मा तो ही तू हरि तोते मुनमयी एमते प्रहलाद वाणी शुणी कहन्ति चक्रपाणी श्री भगवान वाच एमंत भक्त जे मोहर ए निश्चित आहार व्यवहार केबे मो आशीष न कल्पे जे भोग इह पर लोके तोर सदृश भक्त जेते निष्कामी अछंती जगते तू एबे मोर बोल कर ए जेते काल मनोतर दैत्य संकुल मध्ये रही अतुल्य भोग भुंज तुही तो मते सर्वभूते भज जग ईश्वर्य रूपे पूज कर्म विनाशी जोग वळे साध्य ए अवनी मंडळे शरीर छाड़ी काल वळे बसिबु मो पाद कमळे तू जेबे स्तुति कलु मते संसार तारण निमंते
ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାତ କାଳେ ଆନନ୍ଦେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚଳେ ଯେ ମତେ ସ୍ମରିବେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ପାପ ନ ରହୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଅଶେଷ କର୍ମ ବନ୍ଧ ପାଶ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇବ ବିନାଶ ଏମନ୍ତେ ନରହରି ବାକ୍ୟ ଅସୁର ପୁତ୍ର ମନେ ଶୋକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କର ଯୋଡ଼ି ପୁଣା କହେ ନୃସିଂହ ଅଗ୍ରତେଣା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସକଳ ଭୂତେ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁ ବରଦାତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତାର ଅର୍ଥେ ମାଗେ ବର ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ତୋର ମହିମା ସେ ନ ଜାଣୁ ତତେ ନିନ୍ଦିଲା କୋପ ମନେ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଭୁବନେ ଭ୍ରାତ ମରଣ କୋପ ବହି ତୋହର ମହିମା ନିନ୍ଦଇ ତୋ ଭକ୍ତ ବୋଲି କରି ମତେ କ୍ରୋଧ ହିଁ ସହି ଅବିରତେ ସେ ପାକୁ ପିତାଙ୍କୁ ଉଧର ଘନାଥ ମାଗେ ଏହି ବର ଅମୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ତୋର ପଡ଼ଇ ଯାହାର ଉପର ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ହୋଇ ଅଙ୍ଗେ ତୁରିତ ନର ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ତା ବଚନ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କଶ୍ୟପ ମରିଚି ବିଧାତା ସହିତେ ଉଧରିଲୁ ପିତା ଅପର କଳ୍ପେ ପିତୃ ଯେତେ ସର୍ବେ ପବିତ୍ର ତୋ ଚରିତେ ତାହାଙ୍କ କୂଳେ ତୋର ଜନ୍ମ ତୁ ପୁତ୍ର ସକଳ ପାବନ ମୋର ଭଗତ ଜଣିଥାନ୍ତି ସମଦରସି ଶାନ୍ତମତି ଜଗତେ ସାଧୁ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ପତିତେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସନ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ନିଚେ ଦେହ ବହି ମୋହର ଭାବେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ମୋତେ ଚିନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ସେ ମୋର ଭକତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ତୁମର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ମୋହର ଏଣୁ ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ବର ମୋର ବଚନ ଏବେ କର ମୋର ଭକତ ଜନ ଯେତେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ପିତୃ ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ସୁଧର୍ମ ଏବେ ଭାର ପିତାକୁ ପ୍ରେତୁ କର ପାର ମଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରୁ ତ ତାତ ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇବ ମୁକତ ବେଦବାଦୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥେ ତର୍ପଣ କର ପିତୃ ଅର୍ଥେ ମୋ ପାଦେ ମନ କର ସ୍ଥିର ପିଣ୍ଡେ ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ଧର ନାରଦ ଉବାଚ ନୃସିଂହ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ପିତାର କର୍ମ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଆନନ୍ଦେ ଦାନ ବର ବୋଳା ପିତୃ ତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଲା ବିପ୍ରେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାକ୍ୟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଅଭିଷେକେ କ୍ଷିତି ମଣ୍ଡଳେ ଗଲେ ରାଜା ନୃପେ କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ତାର କଥା ଆନନ୍ଦ ମନେ ସେ ବିଧାତା ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ନରସିଂହ ଆଗେ ଆନନ୍ଦେ କର ଦେଇ ଶିରେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରି ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଭୋ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ବର ଅଖିଳ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କର ଭୂତ ଭାବନ ପୂର୍ବ ବିଧି ତୁ ନାଥ କରୁଣାର ବିଧି ଲୋକ ସନ୍ତାପିଏ ଅସୁର ନାଥ କଲୁ ତୁ ସଂହାର ଭୋହର ତହୁଁ ବର ପାଇ ବସୁତି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତପର ତେଜ ବଳେ ଦୁଷ୍ଟ ନିଗମ ମାର୍ଗ କଲା ନଷ୍ଟ ତୁ ନାଥ ତାହାଙ୍କୁ ସଂହାରି ରଖିଲୁ ବେଦ ମାର୍ଗ ସିରି ତାହାର ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକତ
ତାଙ୍କୁ ରଖିଲୁ ପିତା ମାରି ମରଣ ସଙ୍କଟ ଧରି। ଏ ନରସିଂହ ରୂପ ତୋର ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବେ ଯେତେ ନର। ସେ ସର୍ବ ସଙ୍କଟ ତରିବେ ସ୍ମରଣେ ମରଣ ଜିଣିବେ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ସ୍ତବନା ଶୁଣି କହନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ଉତ୍ତର ତପ ସନ୍ତୋଷ ଯେ ବାବର। ନ ଦେବୁ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ତପ ସମାଧି ଯୋଗ ସାଧେ। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ କି ବରଦାନ ସର୍ପକୁ ଯେହ୍ନେ କ୍ଷୀର ପାନ। ନାରଦ ଉବାଚ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୋଧିଏ ବଚନ ସେ ତାନୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜିତ ନର ହରି। ଜୟ ଶବଦ ତ୍ରିଭୁବନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦେଖି ଦୋଷ ମନେ। ଶିରେ ବନ୍ଦିଲା ବ୍ରହ୍ମା ପାଦ ଭକ୍ତିରେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ। ଶଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ ନମିଲା ଦେବଙ୍କ ଚରଣୀ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପଦ୍ମଜନି ସଙ୍ଗେ ଶପଥ ଋଷି ଘେନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦେ ସ୍ଥାପି ରାଜପଦେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ କର ମଧ୍ୟେ। ଆଶିଷ ଦେଲେ ଦେବଗଣେ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଜଣେ ଜଣେ। ପୂଜିଲା ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୂଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗ ପାଣେ। ଅସୁର ପୁତ୍ରେ ସୁପୂଜିତ ସର୍ବେ ପରମାନନ୍ଦେ ଚିତ। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଲେ ଦେବଗଣ ଏବେ ହୋ ଧର୍ମ ସୁତ ଶୁଣ। ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭୁବନ ଦ୍ୱାରେ ଥାଇ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ସାପ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ଦିତି କୋଳେ। ବୈରୀ ଭାବ ହରି ପାଦେ କରିଲ ଭିବେ ମୋକ୍ଷ ପଦେ। ହରିର ହସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ବେନି ଭାଇ। ରାକ୍ଷସୀ ଗର୍ଭେ ଅବତାର ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୀର। ସୀତା ହରଣୀ ରାମ ବାଣୀ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଘୋର ରଣୀ। ରାମଚରଣେ ଚିତ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମେ ବୋଲେ ବେନି ଭାଇ। ପୁଣି ଏ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ରଭିଲେ ରାଜକୁଳେ। ଯେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ତେଜ ସ୍ୱଭାବେ ଅନର୍ଗଳ। ବୈରାନ ବନ୍ଧେ ହରି ଦେହେ ସାଜୁଜ୍ୟ ଲଭିଲେ ସମୂହେ। ଏମନ୍ତେ ଯେତେ ରାଜା ଗଣେ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦିଲେ ରିପୁ ପଣେ। ଅନ୍ତେ ପାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଗତି କୀଟ ଯେ ଶନି ପେଶ ସ୍ତୁତି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଯେମନ୍ତ ଭଜଇ ହରି ଭକତ ଦୃଢ଼େ ରହି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଲଭେ ଗତି ଯେହ୍ନେ ଦୈତ୍ୟବାଦୀ ନୃପତି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ହରି ମହିମା ଅଗୋଚର। ଯେବେ ପୁଛିଲୁ ମୋତେ ଭାବେ ସେ ହରି ଚରିତ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ସେ ସର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋ ଅଗ୍ରତେ କହିଲୁ ଯଥା ଶକ୍ତି ମତେ। ଏ କୃଷ୍ଣ କଥା ସୁଧାରସ ଆଦି ଅସୁରଙ୍କ ବିନାଶ। ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଏ ଚରିତ ସ୍ୱଭାବେ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଜ୍ଞାନ ବିରକ୍ତି ଭକ୍ତି ବଳେ ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ବିଷ୍ଣୁର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ ଯେ ଗୁଣ କର୍ମାନୁବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେବଦାନବ କର ସ୍ଥାନ କେବେ ବା ହୁଏ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଅଶେଷ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରସ୍ତାବେ ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ଏମାନ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ପୁଣ୍ୟବାଣୀ ଯେ ନର ସ୍ତୁତି ମାର୍ଗେ ଶୁଣି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେ ସର୍ବ ଦୁରିତ ସେ ବିନାଶେ। ଏ ଆଦି ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ରୂପ ଲୀଳା।
असुरपति वध वाणी जे मुखे कहे कने सुणी संत प्रवर पुण्य कथा अशेष मुनि मध्ये गीता प्रस्तावे शुणी जन मध्ये निर्भये जान्ते कृष्ण पादे तुझे पांडुक कुळे जात नृलोके महाभाग्यवंत लोक निस्तारे मुनी गणे तोर भुवन अनुक्षणे मिळती घेणी तोर भाव तो गृहे बसे पद्मनाभ जार महिमा देव गणे लोडी न पांती देव पुणे जे ब्रह्म निर्माण दुर्लभ कैवल्य मोक्ष अनुभव से प्रिय सुहृद तोहर सोदर मातुळ कुमार सकळ आत्मा जे पूजित अखिळ गुरु दैवत ताहार महिमा वर्णने भव विरंची आदि जनी वस्तु बुद्धि भाव चिंती केबे हे बनी न पारती मौने भक्ति जोगे भजी केबे हे न पारती खोजी से वैष्णव जन गति तापादे रहु मोर मति से हरि तोते दया करु तो जस जगते विसायु पूर्वे से देवासुर युद्धे रुद्र को रखिला प्रमादे से तोर करु सर्व सुख सर्वदा लभ तारो भाव ए वाणी मुनि मुखु शुणी कपाळे देईबेनी पाणी बोले नारद मुख जानी भो मुनि कर्य मोते त्राणी युधिष्ठिर उवाच कह केवण काळे हरि ईश्वर त्रास दूर करी असुर बळ कले नाश जे हरि जगत विश्वास हेमंत धर्म सुत वाणी शुणी कहंती ब्रह्म मुनि नारद उवाच पूर्वे जे देवासुर रणे युधे जिणिले देवगणे असुर पळाई विषादे मोय दैत्य बेनिपादे कातरे पोषिले शरणा भग्न संकल्पे वीरगण मय दैत्य ताहा चानी असुर गणे दया बळी विमान कला तेनी पुर भितरे घोर अंधकार कांचन रौप्य लोभमय देखि त्रिदशे गले भय लखी न पारी तांकु भले ता गति जीवा आसिबारे वितर्की नुहे परिच्छद पूरित अशेष आयुध से रथे बसी दैत्य गणे देवकु आगोरिले रणे तिनि भुवन लोक सिरी नासंती बहिर सुमरी आकुळे त्रिभुवन लोके शिव भजिले अतिरेके डाकंती रख त्रिलोचना तो पादे पशिलु शरण भुवने रही न पारिलु असुर भये पळाइलु रिपुरे रही अलखिते प्रजानाशिले शस्त्राघाते शुणी ईश्वर तो समाना बोलंती मधुर वचन भयानकर तुम्हे केही असुर संहारी विमुनि हेमंत कही त्रिलोचना हस्ते घेनिले शरासना शरसंधानी से विमाने धरी विंधिले गोपमुनि रुद्र नाराच तेजमय प्रकाशे सूर्य रश्मि प्राय अदृश्य पुर दृश्य होए भेदिला असुर देहे शिर हृदय कर छिड़ी पड़िले मोहि तले माड़ी जीवन छाड़िले थोकाए घोर प्रचंड शर घाई
मय दैत्य देखि ताहा असुर बड़े करी दया मिलिला असुर समीपे प्रत्यक्ष कला सुधा कूपे अमृत सर जल संगे लागिला असुरଙ୍କ अंगे वज्रर प्राय देह धरी उठिले घोर नाद करी पुरे प्रवेश तत्क्षण देखि डरिले देवगण जुझन्ति नाना शस्त्र घेनी शबदे कम्पई वेदी भये पलाई देवगण डाकन्ति रख नारायण देखि शंकर मन दुख भग्न संकल्प अतिरेक विमुख देखिण शंकर उपाय कले चक्रधर ब्रह्मा को शस्त्रारूप करी दुष्ट सुर विरूप धरी बदन रस कूपे भरी निशेष पान करे हरि जेते असुर जगिथिले निषेधि केहि न पारिले चाहि असुरंक बदन बोलई मय धातु घन देव असुर कि वानर कर्म को नुहंति ईश्वर जे कर्म अति बलियार से न जाणई आत्मा पर से निश्चय हानि लाभ करे के बानी बारी ताको पारे रक्षणे प्रभु नर हरि रुद्र शरीर तेज हरि से विष्णु शक्ति बड़े बड़ तेज विराजे अनर्बल विरक्ति ज्ञान धर्म रंधी ये तप विद्या क्रियादि सप्त गुण सप्त तेज रथ सारथि महाध्वज सारंग धानु तृण सार रुद्रंकु देले दामोदर ए आदि नाना शस्त्र जेते गोविंद देले विश्वनाथे घर में आछादी देह हर घरे धर ईरान सर मध्याह्न समय शंकर विमाने विजे रोष भर अनल गर्भवान विधि सर्व असुर बड़ छेदी त्रिपुर कले जे दहना भारत देवंकर मनम विमानी शत शत शून्ये दुन्दुभि वाद्यनाद पितृ देवता सिद्ध गणे पुष्पवर्षि तत्क्षणे कुसुम वृष्टि रुद्र स्थिरे जय शबद निरन्तरे आनंद मणि शुभ गान नाचन्ति अप्सरा गण एही प्रकारे तिनी पुर दहन कले देवहर ब्रह्मादि देवे कले स्तुति स्वगृहे कले उमापति एही प्रकारे नर हरि माया मनुष्य रूप धरी जे कर्म कले ए जगते मुनि बनन्ति ताहा गीते लोकस्था बन जा महिमा एणुके कहु गुण सीमा भणई विप्र जगन्नाथ गीत प्रबंधे भागवत सप्तम स्कंदे हरिवाणी शुणी संसार उतर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहिताया सप्तम स्कंदे त्रिपुर विजय नाम दशमोऽध्याय।